खून की कीमत और अर्श वाले का इंसाफ। जब जमीन के खुदाओं का जुल्म हद से बढ़ जाए और हर सहारा छीन लिया जाए, तब आसमान से वो फैसला आता है जो तख्तो ताज को हिलाकर रख देता है। क्या एक मासूम की जान किसी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? आइए देखते हैं इस कहानी में, जहां इंसानियत बिक गई मगर इंसाफ जीत गया। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसकी सरहदें मेलों दूर तक फैली हुई थीं। उसका महल इतना बुलंदोबाला था कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाए और उसके बादशाह की हैबत से जमीन कांप उठती थी। इस बादशाह का नाम दूर दूर तक मशहूर था, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। एक सुबह ऐसी आई कि वो बादशाह जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जिसने उसे बिस्तर पर डाल दिया। उसकी सांसें बोझल हो गईं, चेहरा जर्द पड़ गया और वो आंखें जिनमें कभी गुरूर की चमक थी, अब उनमें मौत का खौफ नजर आने लगा। सल्तनत के तमाम कोनों से नामवर हकीम, तजर्बाकार तबीब और दाना लोग बुलाए गए। हर किसी ने अपने इल्म का जोर लगा दिया। किसी ने नायाब जड़ी बूटियां दी तो किसी ने पुराने नुस्खे आजमाए, किसी ने दम किया तो किसी ने अजीबो गरीब दवाएं दी, मगर बीमारी थी कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। पूरे महल पर खामोशी की चादर तन गई, पहरेदारों की तादाद बढ़ा दी गई और शाही कमरे के अंदर मौत का साया मंडलाने लगा। तमाम दरबारी परेशान थे कि अगर बादशाह को कुछ हो गया तो सल्तनत का क्या बनेगा। इसी मायूसी के आलम में एक नौजवान हकीम दरबार में हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंखों में पुख्ता यकीन था। उसने बादशाह के सामने सर झुकाकर कहा, ए आलीजा, मेरे पास एक आखिरी इलाज है, मगर वो बहुत मुश्किल है। मेरे एक उस्ताद हैं जो उम्र रसीदा हैं मगर हिकमत के समंदर हैं। वो यहाँ से दूर पहाड़ों के पार एक वीरान बस्ती में रहते हैं। अगर मुझे तेज रफ्तार शाही सवारी दी जाए तो मैं उन्हें ला सकता हूँ। बादशाह ने डूबते हुए को तुनके का सहारा समझकर हुक्म दिया, जाओ उन्हें ले आओ, चाहे इस काम के लिए शाही खजाना ही क्यों ना खाली करना पड़ जाए। कई दिनों के तवील इंतजार के बाद मिट्टी में अटी हुई एक सवारी महल के दरवाजे पर रुकी। इस पर एक कमजोर और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हकीम सवार थे। वो आहिस्ता कदमों से बादशाह के करीब आए, नब्ज थामी, आंखों की पट्टी देखी और फिर एक गहरी खामोशी में डूब गए। दरबार में मौजूद तमाम लोगों की सांसें रुक गईं। कुछ देर बाद उन्होंने सर उठाया और कहा, इलाज मुमकिन है। ये सुनते ही जैसे सबकी जान में जान आ गई, मगर अगले ही लम्हे हकीम के अल्फाज ने फिजा को बर्फ की तरह जमा दिया। उन्होंने कहा, लेकिन इस इलाज के लिए एक कड़ी शर्त है। बादशाह ने तड़प कर कहा, कहो हकीम, मैं उसके लिए अपनी पूरी सल्तनत कुर्बान करने को तैयार हूँ। बूढ़े हकीम ने सर्द लहजे में कहा, इस बीमारी का वाहिद इलाज ये है कि एक 12 साल का लड़का तलाश किया जाए जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो। उसे ज़िबा किया जाए और उसके ताज़ा खून से एक खास दवा तैयार की जाए, तभी बादशाह की जिंदगी बच सकती है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, मगर अपनी जान के खौफ में मुब्तला बादशाह ने एक लम्हा भी न सोचा और फौरन हुक्म जारी कर दिया, पूरे मुल्क में ढंडोरा पेट दो। जो भी ऐसा बच्चा मिले इसे ले आओ। मैं उसके घर वालों को इतना सोना दूंगा कि उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। शाही सिपाही बस्ती बस्ती, शहर शहर और गांव गांव निकल पड़े। ऐलान होने लगा। लालच और खौफ का मिला जला माहौल बन गया। मगर कौन ऐसा संगदल था जो अपने जिगर के टुकड़े को मौत के हवाले करता। दिन गुजरते गए और बादशाह की हालत बिगड़ती गई। जब सब उम्मीदें खत्म होने लगें तो एक दौर दराज जंगल के किनारे रहने वाली एक गरीब खानदान की झोंपड़ी पर सिपाहियों की नजर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी अपनी गुर्बत में दिन गुजार रहे थे। उनका एक ही बेटा था जो उनकी आंखों का तारा और बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। सिपाहियों ने उनके सामने सोने की अशरफियों के ढेर लगा दिए। वो गरीब लोग जो भूख और इफलास से तंग थे, उस चमकते हुए सोने को देखकर बहक गए। दौलत की हवस ने ममता और बाप की शफकत को दबा दिया और एक ऐसा स्याह लम्हा आया जब उन्होंने अपने ही अकलौते बेटे को चंद सकों के इवज मौत के सौदागरों के हाथ बेच दिया। मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। बादशाह ने एहतियात के तौर पर शहर के सबसे बड़े काजी को खत लिखा और साथ में सोने की एक भारी थैली भेजी। उसने पूछा कि क्या बादशाह की जान बचाने के लिए किसी मासूम की कुर्बानी दी जा सकती है। काजी, जिसका काम अदल करना था, उसने अशरफियों की चमक देखी तो उसका ज़मीर सो गया। उसने कलम उठाया और फतवीज लिख दिया,
کہ سلطنت کے مفاد اور بادشاہ کی سلامتی کے لیے ایک عام جان کی قربانی جائز ہے۔ آخر کار وہ ہولناک دن آ پہنچا۔ محل کے وسیع صحن میں ذبح کرنے کی جگہ تیار کی گئی۔ تمام درباری اور شہر کے معززین وہاں جمع تھے، مگر ہر طرف ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ وہ معصوم بچہ جس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ جلاد نے اپنی بھاری تلوار میان سے نکالی اور اسے ہوا میں لہرایا۔ ٹھیک اسی لمحے جب جلاد نے بچے کو زمین پر لٹایا، اس معصوم نے اپنی گردن جھکانے کے بجائے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے چھوٹے سے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ زارو قطار رونے لگا۔ تمام لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے دل میں رحم نہ آیا۔ پھر اچانک اس بچے نے خود اپنی گردن جھکا دی اور ایک ایسی آواز میں پکارا جس نے فضا کا سینہ چیر دیا، مجھے ذبح کر دو، میں تیار ہوں۔ جیسے ہی اس بچے نے اپنے رب کو دل سے پکارا، ایک معجزہ ہوا۔ بادشاہ جو بستر سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے جسم میں بجلی کی سی لہر دوڑی۔ وہ درد جو مہینوں سے اسے تڑپا رہا تھا، پل بھر میں غائب ہو گیا۔ وہ اچھل کر اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور پوری قوت سے چیخا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس بچے کو ذبح نہ کرو۔ پورا دربار حیرت زدہ رہ گیا۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے پاس بلایا، اسے گلے سے لگایا اور پیار سے پوچھا، اے پیارے بچے، تم نے ابھی آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا اور تم رو کیوں رہے تھے؟ بچے نے اپنے معصوم ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور ایسی بات کہی جو رہتی دنیا تک کے لیے سبق بن گئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، جب کسی بچے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اسے بچائیں گے، مگر میرے ماں باپ نے تو مجھے چند ٹکڑوں کے عوض بیچ دیا۔ جب کہیں ناانصافی ہوتی ہے تو انسان قاضی کے پاس جاتا ہے، مگر قاضی نے تو عدل کو اشرفیوں کے بدلے بیچ دیا۔ اور آخری سہارا بادشاہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا محافظ ہوتا ہے، مگر آپ تو اپنی زندگی کے لیے مجھے اپنے سامنے ذبح کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ بچہ رکا، اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، تب میں نے سوچا کہ جب زمین کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو پھر صرف وہ سہارا باقی رہ جاتا ہے جو آسمانوں کا مالک ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر میں تجھ سے اپنی فریاد نہ کروں تو پھر کس سے کہوں؟ تو میرا رب ہے، تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح بادشاہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس کی روح کانپ اٹھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، اس بچے کو ابھی آزاد کرو اور اسے اتنی دولت دے کر رخصت کرو کہ اسے پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسی لمحے بادشاہ کو یہ عظیم سچائی سمجھ میں آ گئی کہ طاقت، دولت اور سلطنت سب فانی ہیں۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ اس رب کے سامنے بے بس ہے جو ایک معصوم کی پکار پر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اگر انسان رو کر تمام بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے اور بے سہاروں کا سہارا ہے۔